بسم الله الرحمن الرحیم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा कुल इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दूनिहि मुल्तहदा इल्ला बलागन मिन अल्लाहि व रिसालातिहि वमन यअसि अल्लाह व रसूलहु فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله